Assalamu alaikum jama silamɛ. Maliyɛn wagati dɔ sera, kuma wagati sera, jeunesse an wuli kuma sera. Wallahi billahi jeunesse m'a fɔ a ɲɛna an wuli kuma sera. Ne min bɛ ka kuma, ne bɛ aventure de la. Ɲinan ye ne san 3 de ne bɛ tunga fɛ. I bɛ ka faamu. N ka bɔ Afrique kɔnɔ mais nka a bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲini ka san 10 sɔrɔ. Ne bɛ tunga fɛ. Wa ne ye denmisɛnnin fana ye, ne ye maliyɛn de komi bɛɛ lajɛlen, denmisɛnnin maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen. A bɛ ka faamu. Ne bɛ Europe kɔnɔ yan. Ne b'a dɔn min bɛ yen. Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ, nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ de, nin bɛɛ ye ko wɛrɛ de. Mali tɛ politique dɔn. Wallahi Mali tɛ politique dɔn. Ne b'o fɔ aw ɲɛna bi, Mali tɛ politique dɔn. Cɛ o cɛ bɛ k'i t'i sigi manamana ko la an fɛ yen, ko politique, Mali tɛ politique dɔn. Sisan denmisɛnnin san 18 san 19 olu bɛɛ n'u ka groupe dɔ k'olu bɛ politique la, bɛɛ bɛ fɛ ka candidat don président nɔfɛ. Est ce que mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ est ce que u kunkolo ka ɲi? An ka denmisɛnnin bi denmisɛnninw u tɛ ko kalama dɛ. Hakili yɛrɛ t'aw la, aw b'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ don, hali aw tɛ se ka, n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na, ka sɛ dabɔ ji la, aw tɛ se ka sɛ dabɔ ji la, aw b'a essayer k'a bɛ kɛ fɛn dɔ ye ka mɔgɔw kunkolo ɲagami. Nafolo kama a bɛ k'a ka jamana janfa. Wari kama a bɛ k'a ka jamana janfa, a tɛ maloya. Wallahi ko mɔgɔ ni filili bɔ yɔrɔ ma wallahi diɲɛ bɛ wuli, t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min diɲɛ kɔnɔ. Anw ye maliyɛnw ye, maliyɛn den halalaw. Ne b'a fɔ Asimi ɲɛna bi, wallahi ko bɛ yɔrɔ min na ni Asimi ma sɔn a ka tunkaradenw wele, wallahi an bɛɛ bɛ sigi so. An bɛ taga marifa ta, an bɛ faso kuma bɔ. Wallahi anw ka sa fasoko la o ka fisa anw ka malo ye. Dangaden si tɛ n'i sigi Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i b'anw ka faso ka don faso kɔnɔ bilen, k'a fɔ k'i b'anw ka faso nouvelle ta k'a di janfanciw ma. Non o banna. Mɔgɔ o mɔgɔ ni Faransi bɛ contact la, maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de bɛ k'a lajɛ o la sa. Politique ko kuma tɛ nin ye. Mɔgɔ aw kana aw sigi k'a fɔ k'a b'u lamɛn u bɛ ka min fɔ. Non mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka essayer ka transition in dɔgɔya, a ye wuli a ka taga u ka so, a k'o minɛ a ka sen don u ju la. Wallahi Ala ne y'a fɔ. Billahi Ala Asimi ko Asimi ka droit di aventure ka segin ka taa marifa ta. Mali tɛ politique dɔn dɛ. I m'a mɛn denmisɛnninw bɛ ka manamana ko kɛ sisan, u bɛ ka ko bɛɛ kɛ. Wallahi billahi a sababu ye mun de ye? Parce que mɔgɔ tɛ ka se mɔgɔ ma bilen. O de la u bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kɛnɛ min ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw ye, ka na jamana wɛrɛw kan ka wariw minɛ mɔgɔw bolo, ka Mali labila mɔgɔw ye. Ni a y'a daminɛ tan wallahi a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛna kɛ an yɛrɛ bɛ dama an bɛ ɲɔgɔn sogo dun. Est ce que fa tɛ aw la? Mali y'an bɛɛ de ta ye. Mali tɛ mɔgɔ si kelen de ta ye. Donc ni min y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ Mali don da fɛ da min man ɲi, wallahi an t'a kɛ kuma ye bilen. An bɛ t'i minɛ an b'an sen fili kɔnɔ. Mali tɛ politique dɔn. An tɛna ko kɛ ni politique ye. Maliyɛnw kana ko kɛ ni politique ye. A filɛ denmisɛnnin bɛɛ kɛra journaliste ye Mali kɔnɔ. Aw bɛ mun sɔrɔ journalistya la? A tɛ français ye. A bɛ sa, a bɛ wolo ka sa, a tɛna kɛ français ye. Diɲɛ bɛ wuli ka ban aw tɛna kɛ français. A français kolon tɛ fɔ mɔgɔw kulo kɔnɔ. Aw ka kan ye bamanankan ye. Aw ka bamanankan ABCD yɛrɛ fɔ tan. A yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka kan ABCD fɔ. Aw bɛ se ka k'aw yɛrɛ ye cogo di? Bamanankan ABCD A B C D E F G H I J K L M N O R T C O U E Y Z a banna. Bamanankan ABCD filɛ. Mais aw jɔn de bɛ se k'a fɔ? Parce que danga b'aw kɔ. Aw y'a basé Faransi ta nin kan k'aw t'aw to yen. Faransi de bɛna mun na y'anw ye? San joli b'an fɛ yen? U bɛ k'an ka mɔgɔw faga. Mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ka faga Faransi don, Faransi mago bɛ mun na? Ka Mali fara, ka Mali minɛ, k'a ka sago ye, ka ɲɛna président sigi, ka Mali pétrole bɛɛ bɔ, gasoil bɛɛ, fɛn bɛɛ. Après n'a nana Faransi a mago tɛ Mali la bilen, a bɛ Mali to yen. Minnu y'a kɛ olu bɛ sɔrɔ ka nimisa, ka sɔrɔ nimisa wagati tɛmɛna. An ka ɲɔgɔn bonya sa, an ka ɲɔgɔn bonya. An ka ɲɔgɔn bonya. Dangaden foyi tɛ n'i sigi bilen k'a fɔ k'i bɛna bɔ k'anw kun na. Non o wagati tɛmɛna. Anw ye jeunesse fana de ye. Anw b'an ka président kɔ. Asimi Goyita yan. Wallahi Ala anw yɛrɛ tɛ voter fɛ bilen. Asimi bɛ to masaya la de. E bɛ kɛ masakɛ de. Manamana kuma tɛ k'a fɔ dɛ. K'a fɔ ko transition CEDEAO jɔn ye CEDEAO ye? Ghana président o bɛɛ Afrique président olu yɛrɛ tɛ ko kalama yɛrɛ.
CEDEAO président ci tɛ foyi kalama diɲɛ kɔnɔ. Aw den filan Macron, aw de woloden filan o de bɛ k'aw don an ɲɛna da fɛ. N ka cɛ jamana bɛɛ CEDEAO olu président fɛn fɛn bɛ CEDEAO la a bɛɛ ka jamana de b'a bolo. Olu tɛna fɔ k'u bɛna foyi de fɔ maliyɛnw ɲɛna ko min tɛ maliyɛnw arranger ka don da fɛ. CEDEAO o y'u kungo de ye, u ka CEDEAO sigira o y'u kungo de ye. Anw yɛrɛ ka sira tɛ CEDEAO la, anw ka sira tɛ politique la. CEDEAO tɛna anw diriger, anw de bɛ Afrique bɛɛ diriger. Mali kelen de ye Afrique bɛɛ faama de. N'i ye Mali tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ Afrique bɛɛ de fɔ. Voilà, Afrique jamana tɛ yen min bɛ se anw maliyɛn denw na, ne bɛ disi gosi n'o ye fana, et puis fana o jamana den tɛ yen min bɛ se anw maliyɛn denw na. I bɛ ka faamu, anw maliyɛn denw anw ye cɛdenw de ye. Bon dangaden si tɛna don Mali kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ Mali labila mɔgɔ wɛrɛ, n'i y'o kɛ an b'an sen fili kɔnɔ, o banna pewu, jeunesse bɛ wuli k'u jɔ sisan. Adamu i bɔra Macron fɛ yen i taara yɔrɔ nin na ko ne tɛna tɔgɔ fɔ n da la, mais Adamu bilahi n'i nana ni i y'i ta kɛ manamana ko ye Mali kɔnɔ bilahi ala an b'i minɛ an b'an sen fili kɔnɔ Adamu walahi ala arasa aw bɛɛ k'a dabila mɔgɔ bɛ manamana ka fɔ la radio la Asimi ninnu ma Sogɛli e bɛ se min na o yira kana i ta kɛ k'a fɔ k'i bɛ Sogɛli dɔgɔya dɛ i bɛ se ka min kɛ faso la i k'o yira ta dangaden ninnu a bɛ taa wari minɛ k'a faso labila jamana ye k'a faso labila jamana wɛrɛ ye aw mana français fɔ cogo o cogo aw bɛna kɛ français ye wa u kana da ka nationalité d'a ma aw ɲɔgɔnna finma caman bɛ français minnu wolola yan olu bɛ ka critiquer k'olu tɛ français aw dun ye étranger ɲɛfarajɛ ninnu dangaden ninnu saraka balen den ninnu barika balen den ninnu walahi ala ni mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛna transition nin dɔgɔya maliyɛn de jeunesse de bɛna wuli sisan an bɛna sen doli daminɛ mɔgɔw juw de la sisan mɔgɔ ci tɛ la mɛ bila anw tɛ politiki ko dɛ an bɛna politiki ko bɔ a la sisan an bɛna kɛ senfili kɔnɔ de sisan dangaden ninnu sarakaden ninnu aw fɛ k'a ɲɔgɔnna jɔ aw fɛ ko ok an bɛna ye sisan anw bɛ tunga fɛ an b'a dɔn gɛlɛya min b'anw kan fugaden ninnu tunga fɛ an b'a dɔn gɛlɛya min b'anw kan komi aw tɛ yan gɛlɛya t'aw kan sarakaden ninnu bɛ ka a fɔlama di aw ma o de ka di aw ye k'a ka jamana labila walimɔgɔw ye o kuma bɛ ka fɔ fana a tɛ k'a dabila dɛ a bɛ ka continuer ka taga ok walayi bila an bɛ dɔ ɲɛnama minɛ k'a kan tigɛ k'a kɛ sɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'o ma kɛ walahi a tɛ da la k'a fɔ ko Mali nin maliyɛn denw bɛ min kɛ walahi hali polisiw tɛ se k'an lajɔ walahi ala n'an m'aw dabila an bɛ dɔ kan tigɛ ni ala n'a kira cɛ mɔgɔ bɛ ka faso labila bilahi an bɛ dɔ da ka kan tigɛ walahi ala n'i ye faso labila an b'i kan tigɛ walahi bilahi anw tɛ politiki ko la bilen anw mago b'an ka Mali de la mu CEDEAO mu Faransi Macron b'a ka Faransi maliyɛn jumɛn delila ka maliyɛn dɔ da ye Faransi ka politiki la maliyɛn jumɛn delila ka da don Faransi politiki la maliyɛn jumɛn munna Macron bɛ taa da don an ka politiki la a b'a ɲɛ sira la et puis fana a bɛ taa micro ta hali a tɛ maloya yɛrɛ aw bɛɛ fɛn o fɛn tagara Afrique jeune fɛn o fɛn tagara 11 don a si tɛ maloya yɛrɛ maloya t'aw si la dangatɔ ninnu aw bɛ taga aw ka jamana la maloya jamana kelen kama Faransi ye mun jamana ye Faransi ye fantanden jamana de a lajɛ munna Faransi naralen don k'a compliquer hali Africain minnu bɛ ka marifa ta ka taga fɔ k'u bɛ jamana wɛrɛw kɛlɛ Faransi bɛ ka wari d'u ma u bɛ ka taa Afrique jamana wɛrɛ kɛlɛ nk'olu ye dangadenw de ye ni Asimi Faransi labɔ Mali kɔnɔ pewu Faransi labɔ Mali kɔnɔ avion minnu nana sisan i ka bila sisan ani maliyɛnw ni terroristes cɛ walahi Asimi Faransi labɔ i ka fɔ aventure ka segin i ka marifa d'a ma Faransi labɔ i ka fɔ aventure ka segin i ka marifa d'a ma an aventure bɛ to dugu ma avion tigiw bɛ yɛlɛ sanfɛ bilahi an b'a ta Mali kun ni kun an b'a bɛɛ nettoyer et puis fana an bɛ frontière datugu o la Faransi de bɛ ka manamana ko kɛ aw kana ko kɛ ni politiki anw tɛ politiki dɔn maliyɛn tɛ politiki dɔn sarakaden ninnu bɛ ka Mali labila ka essayer k'u bɛ jamana labila Adamu i tagara walahi i dan ye tile 2 de ye n'i nana Mali kɔnɔ bilahi n'i da fara da kan bilahi an b'an sen don ju la Adamu n tɛ ka manamanakan f'i ɲɛna dɛ anw tun k'an denw walahi n'i ye manamana ko kɛ bilahi ne yɛrɛ bɛ avion ta n tɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna mais bilahi Adamu ni m'i kunsigi bɔbɔ komi u ye bago kunsigi muso kunkolo bɔbɔ cogo min na i ka tigɛ na bilahi sarakaden aw de bɛna an ka jamana labila mɔgɔ wɛrɛ aw fɛ ko Faransi de ye Mali tu tigɛ Mali sigira don min na Faransi de ye Mali tu tigɛ est ce que aw kunkolo ka ɲi k'a b'a ka jamana labila mɔgɔ wɛrɛ dangaden ninnu an bɛna ye sisan min ye min ye an bɛn'o dɔn sisan fɔ dɔ ka manamana ko kɛ bilahi transition ni sigira Asimi i sago kɛ jamana tagacogo ka ɲi bɛɛ b'i kɔ tunkaraden bɛɛ b'i fɛ Asimi
barika banlendenw bɛ ka n'an ka wari dun o kuma tɛ fɔ sarakaden ninnu an bɛna ɲɔgɔn ye